sekarang kita sampai di Tirta Empul. Nah, Tirta Empul. Nah, kita mau masuk Tirta Empul Tampak Siring. Ikuti terus perjalanan kami. Pura Tirta Empul adalah pura yang berlokasi di Desa Manukaya, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, Bali. Pura ini sempat dikunjungi oleh mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama beserta Michelle Obama dan kedua putrinya Malia serta Sasha. Pura Tirta Empul adalah tempat bersembahyang umat Hindu, di mana di Pura Tirta Empul terdapat mata air alami yang digunakan oleh masyarakat pemeluk agama Hindu untuk permandian, menyucikan diri, dan memohon tirta suci. Adapun dewa yang dipuja di Pura Tirta Empul adalah Dewa Indra. Sebagai tata cara adat Hindu untuk wisatawan sebelum masuk ke Pura Tirta Empul, kita diharuskan memakai kain panjang dan selendang kuning yang diikatkan di pinggang. Kalau kita mau masuk ke semua pura di Bali, kita harus menggunakan kain panjang. Nah, kain selendang kuning ini sudah disiapkan di pintu masuk dan harus dikembalikan pada waktu kita pulang. Pura Tirta Empul Tampak Siring ditemukan sekitar tahun 926 Masehi pada masa dinasti Warmadewa, yaitu abad 10 sampai abad 14. Selain itu, ada beberapa mitos dalam sejarah berdirinya Pura Tirta Empul Tampak Siring. Pura Tirta Empul Tampak Siring terbagi atas 3 bagian, yaitu Jabapura, yang merupakan sebuah gerbang pintu yang sangat tinggi dengan memasuki area masuk yang sangat besar dan lebar. Terdapat pula sebuah wantilan besar. Kedua yaitu Jaba Tengah, di mana area tengah pura ini terdapat 2 buah kolam dengan 30 pancoran air. Kolam ini digunakan untuk melakukan ritual penyucian diri. Setiap pancoran memiliki aturan ataupun canang tersendiri, yaitu memiliki arti tersendiri ya. Fungsi air masing-masing di Tirta Empul ini ada pancoran yang bernama Tirta Sudamala, ada Tirta Penglukatan, dan ada Tirta Panutegan. Lalu area utama atau Jorowa merupakan area utama pura yang berada di sebelah kolam penyucian yang terdapat kolam lokasi sumber mata air. Di sini umat Hindu akan bersembahyang setelah melakukan ritual penyucian di kolam area tengah. Terdapat pula patung Dewa Wisnu, Brahma, dan Siwa. Il tempio di Tirta Empul è il tempio delle acque che sgorgano dalla terra. È un tempio balinese dell'acqua, delle acque sacre. È situato intorno a una sorgente del fiume Pake Risan, nei pressi della città di Tampak Siring, sull'isola di Bali. Il tempio fu costruito nel 962 d.C. Dopo un enorme giardino d'ingresso, il Tirta Empul si snoda nella classica suddivisione induista a 3 livelli. Jaba Pura, il primo cortile nel quale si accede da un portale di pietra ed ingloba una grande vasca di koi e svariati negozietti turistici. Nel secondo livello c'è il Jaba Tengah, un secondo cortile centrale formato da 2 vasche balneari e 30 fontane, dove gli indù balinesi si recano per il loro bagno rituale purificante. L'ultimo livello, il terzo, c'è il Jeroan, il cortile interno, il luogo più sacro del tempio, pieno di altari di diverse grandezze, e una vasca in onore della triadi Vishnu, Brahma, Shiva, statue di altre divinità e alcuni padiglioni votivi
e decorazioni intricatissime ovunque. Il nome di Tirtha Empul significa torrente d'acqua cristallina, che viene utilizzata come se fosse acqua benedetta per purificarsi in diverse cerimonie. È un tempio induista. Gli induisti di Bali si recano una volta all'anno in questo tempio per purificarsi. All'interno di questo tempio vi è questa sorgente che viene utilizzata dal X secolo, da più di 1000 anni. L'acqua arriva attraverso 12 sorgenti di acqua santa. È importante entrare all'interno del tempio con un pareo. Bisogna coprirsi le gambe per rispetto, come vedrete nel video. L'isola di Bali ha dei posti meravigliosi che ti fanno intendere perché Bali era chiamata l'isola degli dei o la porta del paradiso. Uno di questi angoli, lontano dal surf e dallo shopping, è questo tempio che da più di 1000 anni ogni giorno è pieno di balinesi che vengono qui per depositare le loro offerte e per fare il bagno nelle piscine sacre, che secondo la leggenda hanno poteri curativi. Il tempio di Tirtha Empul ha la porta tradizionale di separazione con i santuari a Shiva, Vishnu, Brahman, Batur e un grande padiglione aperto nel cortile principale, perfetto per rilassarsi all'ombra. Il tempio si trova nel villaggio di Tampak. Ci si potrebbe arrivare anche in autobus da Ubud. Come in molti dei templi di Bali, è imperativo che si entri con le gambe coperte. Anche i ragazzi devono indossare un pareo che verrà consegnato poco dopo l'entrata. Nelle vicinanze si trovano anche bancarelle specializzate in artigianato locale, come gioielli e ossi intagliati. Dall'interno del tempio si può vedere un palazzo straordinariamente moderno che sovrasta tutto il complesso del tempio. È il Palazzo del Governo, costruito nel 1954. Originariamente era una residenza per i funzionari olandesi, e è stato utilizzato in seguito dall'ex presidente Sukarno durante i suoi frequenti viaggi a Bali. Quando ci si trova all'interno del tempio, per noi italiani non possono non venire in mente le definizioni di San Francesco dell'acqua. Nel Cantico delle Creature, San Francesco utilizza 3 aggettivi per l'acqua: umile, preziosa e casta. Il primo aggettivo proviene dalla parola latina humus, che significa terreno. L'acqua proviene dalla terra e ad essa ritorna ciclicamente. Il secondo, per il Santo di Assisi, l'acqua è poi preziosa, vitale, centro per la vita di ogni essere vivente, motivo quindi di lode al Creatore per una risorsa da custodire come un tesoro. Ed infine l'acqua è o dovrebbe essere casta, incontaminata, pura, 3 aggettivi che hanno sulle spalle più di 800 anni. Il Cantico delle Creature è infatti stato scritto presumibilmente nel 1226. Ma il Tempio è stato costruito poco prima di quel periodo e quando si vedono gli abitanti balinesi in questa acqua cristallina, sono proprio queste le parole che vengono in mente, guardando anche la sorgente, da dove spunta, da dove esce l'acqua. L'acqua è una risorsa preziosissima e davvero importante per tutto il genere umano. Questa, in questo caso, utilizzata come fonte di purificazione, per pulirsi, per redimersi, per pulire la propria anima e il proprio corpo. Ancora un altro posto magico qui a Bali. Tirtha Empul adalah sebuah pura persembayangan bagi umat Hindu yang di dalamnya terdapat beberapa mata air suci yang dipercaya sebagai air yang dapat mensucikan diri. Sampai sekarang Tirtha Empul ini masih digunakan
oleh umat Hindu Bali sebagai tempat menyucikan diri. Bukan hanya Pura Tirta Empul yang ada di sini, ada juga Istana Kepresidenan yang didirikan oleh Insinyur Soekarno. Istana tersebut dibangun dengan tahap yang perlahan-lahan, mulai diarsiteki oleh R.M. Sudarsono pada tahun 1957. Bangunan awal yang dibangun adalah Wisma Merdeka dan Yudhistira. Sekarang kita berada di depan Istana Presiden di Tampak Siring, tempat peristirahatan Presiden kita pada waktu dahulu dan sampai sekarang masih terus digunakan. So, gimana menurut kalian? Luar biasa ya. Ikuti terus perjalanan kami. Ciao. Itu tadi juga habis melakukan ini karena itu kan dari desa lain yang sembahyang ke sini. Semuanya karena ini kan istilahnya Satkayangan 7, berarti semua lapisan masyarakat atau umat ini itu boleh sembahyang ke sini. Dan di sini kan kebetulan ada sumber mata airnya yang digunakan untuk melukat atau pembersih diri sekalian. Nah, sebenarnya ini bangunan semua ini itu ada artinya. Istilahnya kita ini dibandingkan seperti kita ya, seperti orang. Nah, kalau kita mempunyai kalau sudah berumah tangga itu pasti akan menyediakan tempatnya untuk anak-anaknya. Nah, sama juga di sini pada saat upacara besar itu semua seperti barong seperti itu, tahu kan? Ya, barong itu kalau upacara besar di sini itu raganya itu disimpan di sana. Itu namanya balai pemeraman. Nah, balai pemeraman itu khusus digunakan untuk barong. Nah, kalau di sini itu ini adalah sebagai untuk persembahyangan pada saat upacara keagamaan di sini itu ditaruh ada prasastinya. Nah, jadi disimpan di sini semuanya itu dikeluarkan. Destinasi objek wisata ini yang merupakan sumber mata air alami ya, dijadikan air suci untuk tradisi melukat oleh masyarakat di Pulau Bali. Dan bukan hanya masyarakat di Pulau Bali saja yang ikut tradisi melukat, tetapi wisatawan juga. Melukat merupakan upacara pembersihan dalam diri manusia, baik itu jiwa dan pikiran yang secara spiritual dilakukan. Upacara ini secara turun-menurun terus dilakukan oleh umat Hindu hingga sekarang, yang mana penyucian secara rohani memiliki arti untuk menghilangkan pengaruh kotor dalam diri. Tradisi melukat ini dilaksanakan di pura ini, yaitu di Pura Tirta Empul Tampak Siring. Tirta Empul sendiri merupakan peninggalan sejarah yang terus dijaga kelestariannya. Mata air ini bisa dilihat di belakang pancuran. Air yang menyembul keluar dari dalam tanah terlihat jelas oleh mata. Wisatawan sendiri tidak diperkenankan untuk memasuki area dalam mata air. Kita hanya bisa berdiri melihat dari pinggir pagar candi. Nama pura ini diambil dari nama mata air yang terdapat di dalam pura yang bernama Tirta Empul. Secara etimologi, bahwa Tirta Empul itu artinya air yang menyembur keluar dari tanah. Maka Tirta Empul artinya adalah air suci yang menyembur keluar dari tanah. Adapun air tersebut mengalir ke sungai di sekelilingnya. Sedangkan nama Tampak Siring berasal dari bahasa Bali.
kata tampak yang berarti telapak, dan siring yang bermakna miring. Makna dari kedua kata itu konon berkaitan dengan sepotong legenda yang tersurat dan tersirat pada sebuah daun lontar yang menyebutkan bahwa nama itu berasal dari bekas jejak telapak kaki seorang raja bernama Maya Denawa. Ya, jadi kain. Nah, sebenarnya di sini kita mempercayai bagi yang lama menikah tapi belum punya keturunan, nah, kita sebenarnya mempercayai untuk di sini. Tapi itu kan dipimpin oleh pemangku. Ya, kalau untuk Kristen kan pendeta, kalau di Hindu itu pemangku. Ya, itu ada mungkin prasarana dan prasarananya. Jadi ada sesajen-sesajennya seperti seberapa besar kayak gitu, tapi dipanggil oleh pemangku. Ada apa, Bu? Ada acara ini. Apa namanya? Dewa Yakin. Itu biasanya memang rutin dilakukan ya, Bu ya? Orang yang meninggal, diambil dulu. Di situ ngerolas, mengajar-ajar namanya. Ini yang terakhir gitu. Ada tahap-tahapnya. Ada tahap-tahapnya. Ke Lempuyan, pura-pura. Bersakit. jadi berurut begitu ya? Ya. Udah 6 bulan yang lalu acara yang bersakit. Yang terakhir. Ini yang terakhir. Ini yang terakhir ya. Ini memang itu tahapnya yang harus kita lakukan ya, Bu ya. Baru pertama soalnya ngeliat. Oh, dari mana? Dari macam-macam sih, ada dari Manado, dari Banjarmasin, dari Medan. Nah, saya dari Medan ya. Pada area luar pura tersedia banyak toko yang menjual souvenir, makanan, dan minuman. Nah, teman-teman, sekian dulu video kami kali ini. Semoga kalian menikmatinya. Sampai jumpa di perjalanan kami berikutnya. Ciao!